जों जतन साइमानो 2009 नि सिमी ताबुक सुजरा लगातार आईपीएफटी पलिटिकल पार्टी भारतनि संविधाननि 2 এবং 3 नং धारा अनुसारे एडीसी एलाकानो तुयै त्रिपुरालेण्ड राज्य गठन खालामनायनि बागै दाबि खालायो 2009 नि सिमी तिनि सुजरा लगातार दिल्लीनि होम मिनिस्टार प्राइम मिनिस्टार ने आरोबो जों डेपुटेशन रिवै सिनि मेमोरेंडम सबमिट खालामफैयो आरो तिनि जों नरक जतन साइमानो ताबुक उइंटार सेशन चलि दङ सिनि पार्लामेंट ओ उइंटार सेशन नि जराव सिनि दाबिनो त्रिपुरालेण्ड दाबिनो अरो तंगतै जों खोनारि हननि बागै पासापासि जों साइमानो त्रिपुरा राज्यआव 2018 सन बीजेपी आईपीएफटी सरकार फाइमानि परे 2019 एडिसिनो मैक्सिमम पावर रिनानि बागै त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल 125तम संविधान संशोधन बिजिंगतै टीटीसी एबा त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल आबो त्रिपुरानि विधानसभाव पास खालामजाखा आबो ताबो भारतनि पार्लामेंट कजाजाक ओ पार्लामेंट सेशन शीतकालीन जे अधिवेशन सेशन पास खालायो सिनि जे त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल बसकांगो जे एडीसी इलेक्शन 2026 एडीसी इलेक्शन नाम दंमाने आबो एडीसी इलेक्शन यावै त्रिपुरा टेरिटोरियल काउंसिल इलेक्शन थोन ओ दाबिनो नारगिनो मूलत जों तिनिनि जनसमावेश ठीक আছে चलो আমাদের এই র্যালি পার্টি আইপিএফটির রাজ্যভিত্তিক সমাবেশ আমাদের এই মিছিলের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেক বছর আমরা এইভাবে ডিসেম্বর মাসে আমাদের প্রোগ্রাম আছে গত বছর হয়েছে আমাদের খোমলুং 13 তারিখ ডিসেম্বর এর আগের বছর হয়েছে আপনার আমবাসা এইবার 2024 হয়েছে আমরা খোমলুং যেটা আমাদের একটাই দাবি আইপিএফটি তো আপনারা সবাই জানেন আজকে নতুন বিষয় না আমাদের দাবি একটাই সাংবিধানিক দাবি যে এডিসি এলাকাকে নিয়ে একটি পৃথক রাজ্যের দাবি তার সঙ্গে আজকে আমাদের মূলত আরও দাবি থাকবে যে বিগত 2018 সালে আমাদের বিজেপি আইপিএফটি সরকার আসার পরে আমাদের রাজ্যে যে জনজাতি উন্নয়নের স্বার্থে বা এডিসিকে আপগ্রেডেশন করার যে সিদ্ধান্তগুলো আমাদের বিধানসভায় নেওয়া হয়েছে সেগুলো এখনও বাস্তবায়ন হয়নি সেটাও আমাদের আজকে এই মানে সমাবেশের মূল উদ্দেশ্য।